नमस्कार खेलनाबाटी खेली चैनेले सबाइके जानाई अनेक अनेक स्वागत। आज देखाबो सबथेके सहज पद्धतिते सांबार डाल किभाबे करा जाय। एर जोन्नो आमी सब रकम सब्जी केटे निয়েছি। तार मध्य आछे गाजर, पटल, लाउ, काँचकला, झिंगे, काँकरोल, सजनेर डाँटा, आलू, बेगुन मोटामुटी बाड़ीते जा जा सब्जी थाके सेगुलो सबई देওয়া যায়। शुधु तीतो सब्जी बाद दिए और शाक जातीय सब्जी बाद दिए रान्नाटा करब आमी प्रेसार कुकारे। एर जोन्नो आमी प्रेसार कुकार निये निয়েছি। ताते 2 चामच सादा तेल गरम करे निয়েছি और फोड़ने दिए दिलाम सर्षे और शुकनो लंका। एखाने आमी डुमो करे केटे रेखेছি दुटो बड़ पेঁয়াজ, पेঁয়াজটাও दिए दिलाम। पेঁয়াজটা दिए नाड़ाचाड़ा करे आमी दिए देब बेश किछुटा कारि पाता। कारि पाताटा दिएও आमी एकटू नाड़ाचाड़ा करे एके एके सब्जीगुलो दिए देब। आमी प्रतिदिन आमार चैनेले नतून नतून रेसिपि निये आसछि। आपनादेर जोदि आमार रेसिपि भालो लागे ताहले आमार चैनेलटा एकटू लाइक शेयर और सबस्क्राइब करे देबेन। सब सब्जी आमार देওয়া হয়ে গেছে। आमी सब्जीगुलो एकटू भालो करे साँतले नेब। एर जोन्नो एखाने दिए दिচ্ছি परिमाण मतो हलुद और स्वाद मतो नुन। सब्जीगुलो एबारे भालो करे साँतले निয়েছি। एबारे आमी एर मध्य दिए देब दुटो टमेटो कुचि। टमेटो कुचि दिएও नाड़ाचाड़ा करे नेब। और आमी सांबार डालटा बानाबो अरड़ डाल दिए। एर जोन्नो 10 मिनट आगे आमी अरड़ डालटा भिजिए रेखेছি। एखाने दिए दिलाम बड़ चामचेर 1 चामच सांबार मशला। सांबार मशलाटा आपनारा बाड़ीतेও बानाते पारेन आबार दोकान थेकेও किने आनते पारेन। और दिए दिलाम 1 चामच लंकार गुड़ो दिए आमी मशलाटा भालो करे सब्जिर मध्य नाड़ाचाड़ा करे मिशिए निलाम। एबारे आमी भेजानो डालटा दिए दिलाम। भेजानो डालटा दिएও आमी नाड़ाचाड़ा करे जे बाटीते आमी डाल भिजिয়েছি सेई बाटिर 1.5 बाटी जल दिए देब। जल दिए प्रेसार कुकारेर मुख ढेके आमी 4टे सीटी दिए नामिয়ে রাখবো। এখানে আমি একটা কড়াইতে সাদা তেল নিয়ে নিয়েছি। নিয়ে ফোড়নে দিয়ে দিলাম সরষে আর কারি পাতা আর দিলাম 1 চামচ सांबार মশলা আর কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো একটু দিয়েছি। তাতে করে ডালের রংটা সুন্দর হবে। আর তারপরে দিয়ে দিলাম ডালটা ঢেলে দেওয়ার পরে এর প্রধান উপকরণ যেটা তেঁতুল সেটা আমি গুলে রেখেছিলাম 4 চামচের মতো দিয়ে দিলাম আর 1 চামচ গুড় দিয়ে দিলাম। মিষ্টিটা এখানে দিতে হবে, তবে আপনারা গুড়ের বদলে চিনিও দিতে পারেন। এই सांबार ডালটা রুটি, ভাত, ইডলি সবার সাথেই খাওয়া যায়। আমার মনে হচ্ছে ডালটা একটু ঘন হয়ে আছে, তাই আমি আর একটু জল মেশাবো। আরও হাফ বাটি জল আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব। দিয়ে ফুটিয়ে নামিয়ে নেব। তাহলেই হয়ে যাবে আমার सांबार ডাল। খুব সহজেই বাড়িতে বানানো যায় এরকম सांबार ডাল। দেখুন আমার सांबार ডাল হয়ে গেল।